जय श्रीराम आजिर एही विशेष आलोचनारे आपणमानकु स्वागत। आज आमे गोस्वामी तुलसीदासंक द्वारा रचित श्रीरामचरित मानसरु गोटे बहुत कण कहवा मन छुआ प्रसंग उपरे कथा हवाकु जाउछु। औ आजिर विषय हेउची भगवान शिवंकर अलौकिक औ अद्भुत विवाह शोभा यात्रा। देखंतु एही वर्णनाटा केवल गोटे कहानी नुहे, एहा भितरे बहुत गभीर आध्यात्मिक रहस्य लुचि रहिछि। तेणु एहाकु पूरा भल भाबरे बुझिबा पाई आम आलोचनाकु शेष पर्यंत सुनिबाकु अनुरोध। औ हाँ, जदि एही परी ज्ञानपूर्ण विषय आपण मानंकु भल लागे तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करिबाकु जमा भूलिबेनी। चलंतु तेबे आरंभ करिबा। मु प्रथमे दोहाटी पाठ करूछि। लगे सवारन सकल सुरबाहन विविध विमान होई सगुन मंगल शुभद करहिं अप्सरा गान। 91। तेबे एही दोहार अर्थ माने बहुत सीधा सड़क जे सबु देवता माने निजो निजर बाहन आउ विमान सबु सजेइबारे लागी पड़िले। हाँ, गोटे पूरा उत्सवर माहौल एकदम चारिआडे मंगलमय शुभ संकेत देखागला और अप्सरा माने भी मधुर गीत गाइबाकू लागिले। पूरा दिव्य परिवेश। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିବାର କଥା ହେଉଛି ତୁଳସୀଦାସ କେମିତି କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଦିବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ପରିବେଶ। ସବୁ ସୁନ୍ଦର, ମଙ୍ଗଳମୟ। ହଁ, ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକଦମ ଏଇଟା ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ବିବାହର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, କାରଣ ଏହାର ଠିକ୍ ପରେ ଯାହା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବରଙ୍କର ଯୋଉ ବେଶ, ତାହା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଟା ହେବ। ଓ ବୁଝିଲି, ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ବା ବିପରୀତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ତେବେ ଆହୁରି ମଜାଦାର ହେଉଛି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ଗଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସଜାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ହିଁ ଶମ୍ଭୁ ଗନ କରହିଁ ସିଂହାରା ଜଟା ମୁକୁଟ ଅହି ମୌରୁ ସମାରା କୁଣ୍ଡଲ କଙ୍କନ ପହିରେ ବ୍ୟାଲା ତନ ବିଭୂତି ପଟକେ ହରି ଛାଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଶିବଙ୍କ ଗଣମାନେ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୃଙ୍ଗାରଟା କେମିତି? ତାଙ୍କର ଜଟା ହିଁ ହେଉଛି ମୁକୁଟ। ହଁ, ଜଟା ହିଁ ମୁକୁଟ। ଆଉ ମୁକୁଟ ଉପରେ ଯୋଉ ମୌରୁ ଥାଏ ସେଟା ସାପରେ ତିଆରି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଆଉ ହାତରେ କଙ୍କଣ, ସେସବୁ ବି ସାପ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଗାର, ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଟା ଆଉ ବିଭୂତି ମାନେ ଯୋଉ ପାଉଁଶ ସେ ବୋଳି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସର୍ପ, ବାଘ ଛାଲ, ଏସବୁ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? ଏସବୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେସବୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ମାନେ ଏଇଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବରର ସୁନା ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ। ଜମା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ସାଂସାରିକ ମାନଦଣ୍ଡଠାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଉପରେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସ୍ୱରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଶଶି ଲଲାଟ ସୁନ୍ଦର ଶିର ଗଙ୍ଗା ନୟନ ତିନି ଉପବୀତ ଭୁଜଙ୍ଗା ଗରଲ କଣ୍ଠ ଉର ନର ଶିରମାଲା ଅସିୟୁ ବେଶ ଶିବଧାମ କୃପାଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛି, ଶୀତଳତାର ପ୍ରତୀକ। ଜଟାରୁ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର 3ଟି ନେତ୍ର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ପଇତା ବଦଳରେ ସାପ। ହଁ, ଆଉ କଣ୍ଠରେ ବିଷର ସେଇ ନୀଳ ଚିହ୍ନ, ଛାତିରେ ମଣିଷ ଖପୁରୀର ମାଳା। ଏଇ ଯୋଉ ବିରୋଧାଭାସ, ମାନେ ପ୍ୟାରାଡକ୍ସ, ଏଇଟା ହିଁ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱର ସାର। ଆଉ ଶେଷ ପଦଟା ଅଶିବ ବେଶ ଶିବଧାମ କୃପାଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକଦମ। ମାନେ ତାଙ୍କର ବେଶ ଅଶିବ ବା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଧାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ମଙ୍ଗଳର ଆଧାର ଆଉ ବହୁତ କୃପାଳୁ। ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ। ଏହି ବିରୋଧାଭାସ ଏଇ ସବୁ କିଛି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଥାଉ। ହଁ, ଏଇଟା ଭଲ ସେଟା ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ସେହି ରେଖାକୁ ପୁରାପୁରି ମିଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅମଙ୍ଗଳ ବା ଭୟଙ୍କର, ଯେମିତି ବିଷ, ସର୍ପ, ପାଉଁଶ, ମୁଣ୍ଡମାଳ, ସେସବୁକୁ ସେ ନିଜେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ଦ୍ୱୈତତାର ପରେ ସୁନ୍ଦର, ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଗଙ୍ଗା, ଆଉ ଭୟଙ୍କର, ଯେମିତି ବିଷ, ସର୍ପ, ଉଭୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ବିନାଶର ଦେବତା, ସେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣର ଆଧାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ ସତ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ
ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଉ ଡମରୁ ଧରି ବୃଷଭ ଉପରେ ବସି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହକି ତ୍ରିଶୂଳ ଅରୁ ଡମରୁ ବିରାଜା, ଚଲେ ବସହନ୍ ଚଢ଼ି ବାଜହି ବାଜା। ଦେଖି ସିଏवई ସୁରତ୍ରିयମ୍ ମୁସୁକାହିଁ, बर लायक दुल्हिन जगनाही। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी बाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। तेबे शिवंको एमिति रूपरे देखी देवता मानंकर पत्नी माने देवी माने हसिवाकू लागिले। हाँ आउ कहिले जे एमिति बर पई योग्य कन्या सारा जगतरे नाही। एई पंक्तिटा बहुत मजादार। एहार दुईटा अर्थ हे पारे नय कि? सेठिकी ही मु आसुथिली। हाँ, एइटा कोन गोटे परिहास ना प्रशंसा? मोते लागुछि एथिरे दुईटा जग भाव अछि। गोटे स्तररे एटा सबुटु बड़ प्रशंसा जे शिवंकर जो तेज जो महानता तांको समकक्ष केही होई परिबेनी। अच्छा। किंतु आउ गोटे स्तररे सांसारिक दृष्टिरु देखिले एथिरे टिके आश्चर्य और परिहासर भाव भी थाई पारे जे एमिति बरंकु किए बाहा हेबो। हाँ, एइटा भी संभव। आउ एइटा माता पार्वतींको महानता पाई गोटे प्रकार मंच प्रस्तुत करुछि, कारण केवल से ही एही अयोग्य बर पाई प्रकृतरे योग्य। बहुत बढ़िया। तेबे अन्यपटे भगवान विष्णु, ब्रह्मा आउ बाकी देवता माने भी निज निज बाहनरे बसी शोभा यात्रारे चालिले। हाँ, किंतु शेष पंक्ति नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा माने देवता मानंक समाज बहुत अनुपम थिला, किंतु शोभा यात्राटा बरंक अनुरूप नथिला। एहार माने कोन? एटा गोटे बहुत बहुत शक्तिशाली कथा। भाबंतु टिके सेही शोभा यात्रारे स्वयं विष्णु अछंती, ब्रह्मा अछंती, सबु देवता निजर सबुठारु भलो ऐश्वर्य सहित अछंती। किंतु तुलसीदास कहउछंती ए समस्तंक मिलित ऐश्वर्य भी बर शिवंकर से अद्भुत व्यक्तित्व आगरे फिका पड़ी जाउथिला। ओहो, माने तांकर निजस्व तेज ही सबुठु बेसी थिला। सेही शोभायात्रा तांकु धारण करिबा पई यथेष्ट भव्य नथिला। वाह, माने समस्तंक ऐश्वर्य मिशी भी तांकर सेही वैराग्यपूर्ण स्वरूप आगरे कम पड़ीगला। एकदम से समस्तंक ठारु इत्ते अलगा आउ एते महान थिले जे पूरा ब्रह्मांडर ऐश्वर्य भी तांको सामनारे किछि नुहे। तेबे आजिर एही आलोचनारू जहा मुख्य कथा बाहरी आसुछि ताहा हेउछि भगवान शिवंकर विवाह शोभायात्रार ए वर्णना एटा केवल गोटी कहानी नुहे। ना जमा नुहे। एहा द्वैतताकू माने भलो मंद, सुंदर असुंदर एसबुकू ग्रहण करिबार गोटी बहुत बड़ शिक्षा, जहा असुंदर ता भितरे भी परम कल्याण लुचि रही पारे। हाँ, आउ एहा आम पई एक गभीर चिंतनर विषय। आमे साधारणता कौन करू? मंगलकू सबुबेले सौंदर्य, सुव्यवस्था एसबु सहित जोड़ी थाउ। ठीक कथा। किंतु एही वर्णना हमको भाबिबाकू बाध्य करुछि जहा भयंकर बा असाधारण देखा जाए ताहा भी केमती सबुठु बड़ कल्याणर उत्स होई पारे। आम जीवन रे एही सिद्धांत आउ केउठी देखिबाकू मिले? देखंतु, आम जीवनर सबुठु कठिन परिस्थिति जाहाको आमे अशिव बा अमंगलकारी बोली भाबु, हाँ, हुए तो ताहा भितरे ही कोनसे ना कोनसी शिव बा कल्याण लुचि रहिताई पारे। एही वर्णना हमको सही दृष्टि दिए। एहा एक बहुत शक्तिशाली विचार। तेबे आम श्रोता मानंक पाई शेष चिंता एहा हुई पारे जे एही कहानी आमकू अशिव भितरे शिवकू खोजिबा पाई प्रेरणा दिए। जदि आपण मानंकू आजिर एही आलोचना भलो लागि थाए तेबे एहाकू लाइक करंतु एवं अन्य मानंक सहित शेयर करी प्रभु श्रीरामंक कृपा लाभ करंतु। आउ कमेंट बॉक्स रे जय श्रीराम लेखिबाकू अनुरोध। आगामी आलोचना रे एहार परवर्ती अध्याय सुनिबा पाई आम सहित जोड़ी होई रुहंतु। जय श्रीराम। आपण सुनुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर।